Nous sommes tous des enfants de l'univers. Nous explorons parce que nous le pouvons, parce que cela compte pour nous, parce que nous nous interrogeons sur notre passé et sommes soucieux de notre avenir. Nous sommes humains, justement parce que nous posons des questions. C'est humain. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? تعال وقف يسار انزل وقف En 1450, un homme partit d'un petit port du golfe Persique. Au sud, se trouvait le quart vide, un demi-million de kilomètres de sable. À l'ouest, la mer d'Oman, l'océan Indien et l'inconnu, immense. أحمد بن ماجد من إمارة راس الخيمة من مدينة جلفار القديمة أسس علوم البحار. Comme d'autres scientifiques et penseurs arabes, Ibn Majid navigua dans le vide, au-delà du ciel protecteur, au-delà des frontières de la raison. مثل ما في فضاء البحر فضاء. البحر مفتوح، ما تعرف شو قدامك وشو اللي بيجيك. Il faisait confiance à Dieu, à son navire et à ses sens. L'espoir l'animait. Et quand il perdit de vue la terre ferme, il quitta, littéralement, la terre. Voici l'espace, effrayant, merveilleux, tel qu'il est aujourd'hui. En septembre 2019, un astronaute émirati a parlé à la Terre. Grâce à Dieu, nous sommes arrivés sains et saufs. Une formule vieille comme le monde. Khadza Al-Mansouri était le meilleur des meilleurs du programme des astronautes des Émirats arabes unis. Il a été formé aux côtés de Sultan Al-Nayadi au centre des cosmonautes Yuri Gagarin, en Russie. Il a été le premier Émirati dans l'espace, le premier arabe dans la Station spatiale internationale et le troisième arabe dans l'espace. Nous avons de quoi être fiers. أنا مثل محطة الفضاء الدولية، كنا رواد فضاء من دول مختلفة وأعراق مختلفة وديانات مختلفة، ولكن كان عندنا هدف واحد هو العلم والمعرفة، وهذه هي اللغة اللي كانت توحدنا. En tant qu'Arabes, nous sommes enfin dans les étoiles. Celles qu'Ibn Majid voyait, celles que notre fondateur Sheikh Zayed voyait, celles qui nous ont guidés et inspirés depuis la nuit des temps. دعانا القرآن الكريم إلى التفكر من أجل الانتقال من المعلوم إلى المجهول، ومن أجل التفكر من أجل التفكير، وأيضاً حتى يغرس في نفوسنا منهج البحث التجريبي. Toutes les civilisations sur Terre ont été fascinées par l'espace intersidéral. عندما تسلق أدموند هيلاري أعلى قمة في العالم جبل إيفرست سئل لماذا؟ وقال لأنه موجود. بالنسبة لنا كعرب السبب هو أن الاستكشاف والتقدم والريادة في دمنا. Pour naviguer sur notre chemin, nous avons regardé vers les cieux. Les Arabes ont joué un rôle extraordinaire dans la compréhension des mécanismes de l'univers, des mathématiques de la matière, de la chimie, de la physique de la lumière et du temps. فمثلا نأخذ بعض المصطلحات المهمة على سبيل المثال الجبر. لولا الجبر لما كانت هناك الفيزياء الحديثة والرياضيات. لولا الخوارزميات لما كانت هناك كمبيوتر. لولا السمت والنظير اللي هي الكرة السماوية. طبعا الكرة السماوية تقسيماتها في السمت والنظير والدائرة الأفقية. Ibn Majid comprenait la science du vent et des marées, des planètes et des étoiles. S'il vivait aujourd'hui, il pourrait naviguer vers Mars. مساهمات واكتشافات العلماء العرب ما تنحصر في الماضي، نحن حريصين على استمرارها في وقتنا الحاضر وفي المستقبل. Ibn Majid mettait sa science en pratique. C'était un marin. Sa vie en dépendait. Ces modifications de la boussole et du sextant lui ont permis de savoir exactement où il se trouvait dans le monde. Aujourd'hui,
Elles font partie de tous les systèmes de navigation, sur Terre comme dans l'espace. C'était révolutionnaire. كنت في رحلة الفضاء في سنة 1985. المركبة ديسكفري مثل حقيقة منظمة الأقمار الصناعية العربية عرب سات. كنا نمثل أول ريادة عربية للفضاء ونمثل أيضا كأول مسلمين يصعدون للفضاء. وهذه الأجهزة على سبيل المثال تحولت وتطورت إلى ما نسميه الGPS اللي هو المواقع العالمية أو المواقع الجغرافية. والآن كثير من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية يستخدمون نفس مبادئ هذه الأجهزة، لكن تطورت بشكل إلكتروني، باستخدام الخلايا الضوئية، باستخدام الأجهزة الإلكترونية. En 2020, les Émirats arabes unis ont lancé une sonde satellite vers Mars, nommée Hope. بالنسبة لنا هذا كان حلم، واشتغل الفريق لمدة 10 سنوات لإنجاز المهمة هذه، والحمد لله في عام 2021 وصل مسبار الأمل بنجاح حول كوكب المريخ. Son système de navigation est le Star Tracker. La conception de sa propulsion, de sa métallurgie et de ses capteurs provient intégralement des connaissances scientifiques de l'élite islamique et du monde connu. تجربة الكانسات هي عبارة عن تجربة تحاكي مراحل تصميم الأقمار الصناعية، فتبدأ بتصميم القمر، تصنيعه، برمجته، إطلاقه ومن ثم تحليل البيانات. Le 9 février 2022 marque l'anniversaire de son arrivée sur Mars. Notre arrivée vers de nouveaux horizons de connaissances. Hope est seule, en orbite elliptique autour de Mars, contrôlée par les humains à 225 millions de kilomètres de là. Au-dessous d'elle se trouve un désert gelé, des tempêtes de poussière et du silence. À 14 000 km à l'heure, elle cherche des liens entre la météo martienne et son climat passé, et nous aide à comprendre les changements de notre propre monde. Y avait-il une atmosphère? Y avait-il de l'eau? Y avait-il de la vie? Que s'est-il passé? Ces données sont partagées avec le monde. Elles sont uniques. Elles relèvent d'un monde entièrement nouveau. Ibn Majid aussi a vécu à l'aube d'une nouvelle modernité. Le monde islamique s'étendait vers l'Est, sur une vague de croissance économique. Des jonques chinoises accostaient à Jeddah, dans les sultanats de l'Inde, en Malaisie, à Java et aux Philippines, attirant les voyageurs vers l'Est. Mais les jonctions avec les terres arabes du Golfe étaient encore un espace dangereusement inexploré. La publication du livre d'Ibn Majid, Les secrets de la navigation dans l'océan Indien, fut une révélation. Elle a rendu l'inconnu connu, plus sûr, prévisible et économiquement viable. Ce fut un bond stellaire dans la connaissance humaine, s'appuyant sur des milliers d'années d'érudition du monde. L'année dernière, la sonde Hope a mené une expérience avec un vaisseau spatial européen en route vers Mercure, échanger des connaissances, comme le faisaient autrefois les scientifiques arabes dans les cafés d'Andalousie, de Damas ou de Bagdad. Et ainsi l'histoire continue. هذه الفترة الزمنية التي قضيتها في الفضاء الخارجي أعطتني دفعة كبيرة معنوية وأخلاقية وإنسانية، بأنني رأيت الأرض بلا حدود، رأيت البشر هم أمة واحدة. استثمر الأب المؤسس شيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه في الإنسان، ورأى أين وصل الإنسان والبشرية حول العالم في استكشاف الفضاء الخارجي، واليوم أبنائه يشقون طريقهم في قطاع الفضاء. Au cours des 2 prochaines années, 4 astronautes émiratis vont être formés à la NASA. Ils vont apprendre à marcher, parler et naviguer dans l'espace lointain. En partenariat avec le Japon, nous préparons un alunissage pour 2024 pour prélever des échantillons de la région inexplorée de Lacus Somnorium. عندنا أيضاً استراتيجية ممتدة على مدى 100 سنة وهي استراتيجية المريخ 2117، وأول مشروع من خلال الاستراتيجية هاي بناء مدينة المريخ العلمية.
وهذه المدينة تركيزها أن نحن اليوم كدولة كيف نقدر نوظف تقنيات من ناحية الطاقة، من ناحية المياه، من ناحية الغذاء، للوصول إلى كوكب المريخ والعيش على كوكب المريخ فترة طويلة. في المستقبل عيالي وعيالهم هم الجيل اللي بيبني هذه المدينة وبيتميزون أكثر منا في مواكبة التكنولوجيا. أتمنى لهم قيم راسخة مثل قيمنا وأحلام مشرقة مثل أحلامنا. Oser rêver, c'est ce que nous faisons. كل ما كبرنا كل ما تعلمنا أكثر. أنا أول شيء حبيت بعدين تعلمت أمشي. أنا الحين أكبر واكتشفت إن في عوالم ما كانت موجودة. Nous, Arabes, avons toujours vécu dans l'espace. Notre ingéniosité et notre imagination ont comblé le vide. Nous avons civilisé notre propre planète Mars et navigué sur les mers de la connaissance. Et nous continuons de le faire. Quant à Ibn Majid, il était un homme de Dieu et de science, comme nous. Il s'est efforcé de naviguer sur le chemin de l'islam et a tracé la voie pour l'homme sur terre et en mer. Cette histoire, c'est autant la leur que la nôtre. C'est l'histoire d'un espoir. مسبار الأمل، هذه الكلمة الأمل تحمل فلسفة عميقة تجعلنا نسير إلى الغيب وإلى المستقبل بثقة راسخة لا تعرف المستحيل.